دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا برقرار، سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج افضل مجوکا نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔ سابق وزیراعظم کی فوری رہائی کا امکان ختم۔ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں بالفور چیلنج کریں گے۔ مسٹر شہباز شریف وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ پرسوں قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے فرمایا کہا جب تک میرے وزیر اعظم عمران خان ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں ان کی رہائی تک مساجد ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کیس میاں بیوی کے درمیان تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی، قیادت کی رہائی تک کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے سینیٹر شبلی فراز، رؤف حسن اور شیخ وقاص اکرم کی ملاقات۔ عدت نکاح پر سیشن کورٹ کے فیصلے پر گفتگو، عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا بڑا فیصلہ، 9 واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ اسلام آباد اور ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤسز اور پشاور میں شاہی مہمان خانے کے کرایوں میں 100% اضافہ۔ ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس کی ڈرافٹ ریزولوشن تیار ہے، بہت ٹریجری بینچز کے جو جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ شیئر ہوگی، اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ دیٹ وی شوڈ مسٹ کم ان یونٹی ود اے کلیئر ریزولوشن اگینسٹ اور ان رسپانس ٹو دی یو ایس ریزولوشن۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی قرارداد پر کرارا جواب۔ امریکی قرارداد کے جواب میں قرارداد لائیں گے۔ قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم نے نوٹس لیا ہے، قرارداد تیار ہے۔ پاکستان کے داخلی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں، ہمیں اپنی خود مختاری اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر واضح موقف دیا، اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی۔ عزم استحکام آپریشن کے تحت افغانستان میں بھی کارروائی کر سکتے ہیں، وزیر دفاع کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ خواجہ آصف نے کہا ضرورت ہوئی تو ٹی ٹی پی کو سرحد پار نشانہ بنائیں گے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ عزم استحکام میں شدت پسندوں سے مذاکرات کا راستہ نہیں، بانی پی ٹی آئی آمادہ ہوں تو مذاکرات کا طریقہ کار بھی طے ہو جائے گا۔ عزم استحکام آپریشن کا فیصلہ مسترد۔ فضل الرحمان کہتے ہیں بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے افغان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہم افغانستان میں امارات اسلامی کو مستحکم کرنے کے بجائے مزید کمزور کر رہے ہیں۔ جے یو آئی پورے پاکستان کو امارات اسلامی بنانا چاہتی ہے۔ مسلح تنظیموں کو پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا تھا، یہ سب کیوں ختم کیا گیا؟ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے میجر پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کو پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا ملی، فیصلے کی غلط تشریح کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ پی ٹی آئی کا امیدوار کیوں کوئی اور جماعت جوائن کرے، نشان سے کنفیوز نہ کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن نے انہیں کیسے آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ وکیل نے کہا کہ یہ صرف آبزرویشنز ہیں، ہمیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ انتخابی نشان والے بھی فیصلے کے خلاف نظر ثانی زیر التوا ہے۔ شدید گرمی کے بعد بادل، شہر قائد کے عوام پر مہربان۔ شدید حبس کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، ناگن چورنگی، نیا ناظم آباد، ملیر، کاٹھور میں بارش۔ گرمی سے نڈھال شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بارش کی بوند پڑتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شہر قائد میں رین ایمرجنسی نافذ۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ حیدرآباد، ٹنڈو آدم، ٹنڈو علیار، مٹیاری، نیو سعید آباد اور سانگھڑ میں تیز بارش۔ تھر پارکر میں موسلادھار بارش سے صورتحال خراب، کئی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب میں تبدیل، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل۔ سوئی میں طوفانی بارش کے باعث بجلی کے کھمبے گر گئے، بجلی بند ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹروں کو فوری ہڑتال ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ساہیوال اسپتال آتش زدگی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرانے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے کہا ڈاکٹرز کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے، عدالتوں میں نہیں۔
गारंटी दें हड़ताल खत्म करेंगे। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बोले, डॉक्टर्स की काउंसिल में इस मसले पर बात करूंगा। अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज, ओपीडीज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। दूर दराज इलाकों से आए मरीज वापस घरों को लौट गए। यंग डॉक्टर्स का सेक्रेटरी सेहत को तब्दील करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मुतालबत ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। कल विफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। अब जो शानदे पर भी अवाम को टैक्स देना होगा। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म। सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल में छूट महदूद कर दी गई। नज़ला, जुकाम और खांसी के जोशांदे और हर्बल की सैकड़ों अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। होम्योपैथी के तमाम कतरों वाली अद्वियात पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। टेक्सटाइल और लेदर रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की छूट भी खत्म। 12 से 18% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। PSO, पार्को और सुई गैस कंपनीज की निजकारी होगी या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने फैसला विफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। समरी, काबीना कमेटी सरकारी मिल्कियती इदारों को भिजवा दी गई। PSO की निजकारी पर LNG मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्को की निजकारी UAE को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? समरी में पेचीदगियों का भी जिक्र। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर कल समाप्त करेगा। सिंध हुकूमत ने माली साल 2023 और 24 का ज़िमनी बजट पेश कर दिया। सरकार ने 273 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च कर डाली। महकमा सर्विस ने 52 अरब और पुलिस ने मुकर्ररा बजट से 3 अरब 53 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। मिनिस्टर साहब, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये मीटिंग वाले नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले। इनको तो मैं होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, IG साहब भी बैठे में करें जरा पुलिस वालों के हवाले। ये FIR इंतजामिया नहीं, ये जो वाइसराय बना बैठा हुआ है ना CEO की इलेक्ट्रिक, उसके खिलाफ काटी जाए, ये मेरी डिमांड है। ये सबसे बड़े बदमाश तो ये लोग बैठे हुए कि इलेक्ट्रिक वाले। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कि इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। वजीर आला सिंध ने अपोजिशन लीडर की तकरीर को बोरिंग करार दे दिया। बोले, आप यहाँ बैठकर बस PP की बुराई करते हैं, हम काम करते हैं इसलिए वोट मिलते हैं। अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी तो फिर जो हो रहा है ऐसा ही होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का लाहौर बार की तकरीर में वकला से खिताब। कहा, बड़े बड़े आमिर और जाबिर वकला की तहरीकों के आगे ना टिक सके। शिकवा किया, मुल्क में सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, कोई जमात विरासत पर चल रही है, कोई वसीयत पर। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कामरान लाशारी ने तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मंसूबे से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। वज़ीर आला की प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला का जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। कांगड़ की जख्मी ऊंचनी को 3 टांगों पर खड़ा होने में मदद देने के लिए आहनी सपोर्ट ढांचे की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। डिजाइन तैयार कर लिया गया। रोबोटिक कंपनी इंतजामिया का कहना है, ऊंटनी 2 माह तक सपोर्टिंग फ्रेम के सहारे चलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स में जाली भर्ती का बड़ा इंकशाफ। 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट के तमाम कागजात जाली निकले। लाड़काना का रिहायशी कराची के जिला शरकी के जाली डोमिसाइल और PRC पर 14 ग्रेड में भर्ती हुआ था। GTV न्यूज़ ने इमरान सोलंगी के जाली कागजात और तस्दीक का लेटर हासिल कर लिया। इमरान सोलंगी पर 1 करोड़ 13 लाख की खुदबुर्द का भी इल्ज़ाम। सेक्रेटरी तालीम को कार्रवाई के लिए खत भी लिख दिया गया। महकमा तालीम कराची के अफसरान की मुबैना लूट मार जारी। 3 ओहदे रखने वाले अफसर का महकमे को 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टीका। अफसर ने सरकारी अकाउंट से जाली बिल्स बनाकर रकम की बंदरबांट की। सूबाई वजीर तालीम की जानिब से अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
कराची में कैदी भी ग्रेजुएट हो गए। सेंट्रल जेल कराची में 248 कैदियों ने ग्रेजुएशन कर ली। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने डिग्रियां तकसीम की। तकरीब में आला अफसरान की शिरकत, कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से कराए गए। अली हसन जरदारी बोले, हमारी जेलों में कैदी ही कैदियों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कराची में मारूफ बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1294वें उर्स का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाजिरी। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कामरान टिसोरी कहते हैं, जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी को तरसें, मैं तो कब से कह रहा हूँ कराची के लोगों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। सेहोनी फौज के जनूबी और शुमाली गजा में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी, हज़ारों बच्चों की लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। गजा में पानी नायाब, लोग आलूदा और समुद्री पानी पीने पर मजबूर। मगरबी किनारे में धमाके से 17 सेहोनी फौजी ज़ख्मी, शोहदा की मजमूई तादाद 37,765 हो गई। ईरान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। नए सदर के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। अमीर हुसैन काजीज़ादा और अली रजा जास्कानी दस्तबरदार 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। असल मुकाबला सईद जलीली, बाकल कालिबाफ और मसूद पज़िशकान के दरमियान होगा। शादी तो आप सबने मेरी करवानी है, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। मेरी शादी कराओ, दूल्हा कहाँ से आएगा, लड़का आप ही लाएं। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ियों को नया काम दे दिया। कहती है, आपने हमेशा मेरी खूबसूरती और मेरी आंखों की तारीफ की। हम 1 जुलाई से उमराव जान अदा के लिए काम का आगाज करेंगे। जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 9वें ओवर में हासिल किया। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 56 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैच जारी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी टीम बनकर खेलने में नाकाम। अमेरिका के खिलाफ मैच में बहुत गलतियां की। भारत से मैच जीतना चाहिए था। वहाब रियाज ने टीम की सर्जरी के लिए रिपोर्ट PCB को दे दी। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट पर जोर।